Hello, so today we are going to talk about your Ohm's law, which is basically voltage equals current times resistance, and how this differs between your series and parallel circuit components. So let's start. Pintaunta ko lang muna siya. Magsuma. Okay, so here we have a series circuit. You can also find this in your module, this example right here, and of course, this table right here. So for series circuits, the Vn is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay, so ano na siya? Isa-isahon ta na sa pangalanan. So, ang aton na source, so 125 volts, this is your clients ang color, hindi kitaon. This is your Vn. This can also be called Vp for V total. Total kay tungod, this is V1, this is V2, this is V3. So, hindi ni siya voltage ang 20 guys ha, pero ang butsilingon ko, mayroon sang voltage drop sa 20 ohms nga resistor, may voltage drop sa 30 ohms nga resistor, kag may voltage drop sa 50 ohms nga resistor. So, let's note that, no? Oops. Voltage drop. So, ang guasin do pareho nga susugod-sugod may 125 volts ka, dason madrop ka kay 20, dason madrop ka pa kay 30, kag madrop ka kay 50, hasta wala ka nabilin. So, ang nakatabo, ang aton nga total nga voltage is simply V1 plus V2 plus V3. Ano na siya. Next, since for series circuits, guys, isa lang ka loop ang aton dili nga makita. So, as you can see, guys, do isa lang bala ka wire ang na-connect sila. Do nagamuka lang na isa ka loop. So, kung ano ang current nga gasulod kay resistor 1, pareho na siya sa gasulod kay resistor 2, kagasulod kay resistor 3. That is why for series, ang current is equal to I1 equals I2 equals I3. And finally, guys, ang aton nga total resistance is equal to R1 plus R2 plus R3. So, simple lang siya. This is R1, R2, and R3. Okay. So, para makafollow kita sa suma-suma dito sa aton nga module, let's suma. Also, before ko mag-start, no, just note, guys. Let's say, gamiton ta na ang Ohm's law, no, nga V is equal to IR. Okay. Dapat, palariyo na tanan ng inyo nga subtext. Dumula subtext, siya matawag. So, if you're looking for the total voltage, ang gamiton nyo nga mga values would be the total current and total resistance man. So, kung ang ginapangita nyo is the voltage drop along the first resistor, V1, dapat ang gamiton nyo ay 1 kag R1 man. Kung V2 man ang ginapangita nyo, gamiton nyo ay 2 R2. So, mula na siya ha. So, hindi ka mo magpinagusto kag 125 divided by 20. So, dapat palariyo tanan nyo. Kung total man ang gamiton nyo. Kung 1 tanan. Okay? So far guys, ano ang given naton? So, ang nabalaan naton, VT is 125 volts. Wala takabalos ang RT, wala man takabalos ang IT. Pero, hapos lang na pangitaon si RT. Kaya nga sa aton nga series circuit, RT is just R1 plus R2 plus R3. So, pakaon sa formula, R1 is 20, R2 is 30, R3 is 50 ohms. Therefore, we have 50 plus 30 is 80 plus 20, 100 ohms. Okay. And like I told you earlier, basta gani total, ang ginapangita, total man ang gamiton. So, we have IT here, and we have the original Ohm's law equation here. Isulian niyo lang, i-transpose lang kailangan ng transpose. So, I is equal to V over R, di ba? So, IT is now equal to VT over RT. So, VT is 125 volts over RT, which is 100 ohms. Okay. So, divide ta si 125 by 100. And we should get 1.25 amperes. So, now we know that the total voltage is 125.
volts, the total resistance is 100 ohms, and the total current is 1.25 amperes. Okay. So, diri na siya masulod ang ato nga pag-ichinde. Because after this, we are going to solve for the voltage drop on each. Okay? So, let's just hide this. Oh, okay. So, we are looking for V1, V2, and V3. Okay. So, sa V1 naton, kailangan nun taman si I1 kag si R1, di ba la? Okay. Kabalo kita sang R1, which is 20. Pero, ano si I1? Now, from this table here, kung ano gani ang total nga current, amo na siya ang current sa tanang-tanang nga component sa series. So, balikan na to kagina ang aton nga na-solve kag nabalaan ta nga 1.25 amperes. So, amo na siya. Importante nga sumahon nyo danay ang total nga value. Okay? So, balik 1.25 amperes na na. So, yay! Pwede na nato ni masuma. So, V1 is equal to 1.25 amperes times R1, which is 20. So, 1.25 times 20 is equal to 25 volts. This is your V1. Si V2, pwede naman na siya masuma. Kaya nga, I1 is simply equal to I2, so no problem. I2 is still 1.25. R2 is 30. So, 1.25 times 30 is equal to 37.5 volts. This is our V2. And V3 is equal to I3, R3. Kaya po sa si I3, 1.25 na Japon. R3 is 50. So, 1.25 times 50 is equal to 62.5 volts. Okay. So, now we have the voltage drop along each of our components. And para ma-sure nyo gid kung tsakto gid ang inyong answer, balik man ka mo diri sa table naton wherein dapat ang total naton nga mga voltage drops mapareho sa aton nga source. So, di ba ang source ta is 125? I-test nyo 25 plus 37.5 plus 62.5 is equal to 125 man gid. So, i-note ko lang para yan, kita nyo. So, testing. 25 plus 37.5 plus 62.5 is indeed equal to 125 volts. So, tsakto ang aton nga pagsuma. Okay? So, now you know your voltage drops. You also know all the currents along each of the components. Palariyo lang. Kabalo naman ka mo, of course, ang aton nga resistors kay given lang man. Pero, nabalaan nyo man ang total nga resistance. Okay. That is our series nga circuit. Okay. For parallel, as you can see, it is very different sa aton nga series. You are now introduced to these guys. So, these are called nodes. So, may isa ka pagid ka node dire. Node. Okay. Isa lang manikit ka node. So, node lang siya. So, nodes dis latanan. Pati ini node man isa. Okay. And then, unlike sa series na kagina, you can see multiple loops. So, may loop ka di nga isa, may loop ka pagid, may loop ka pagid. Also, guys, this whole thing here, kung diin ang imo nga resistor nakatakod, that is a branch. So, node, inyo kung diin sila gatabo, ang isa ni kalinya kung diin na ang component mo siya na ang branch, kag ang isa ni bala ka do linya na maka-close ang circuit or do ka na closed na circuit siya on its own, it's a loop. Sa aton nga table dire guys, ang simple dire is the fact that kung ano ang aton nga voltage source palariyo na siya across all branches. So 125 volts ang aton nga source, 125 volts man ang gatabok diri sa aton nga 20 ohm resistor, diri pagid sa 100 ohm resistor and 50 ohm resistor. Okay. So let me just erase this. Okay. So, kung ano ang aton nga source siya man di ang voltage drop naton.
So you also will see 125 volts here. Same dire, same dire. Okay. However, compared kagi na sa series, ang ato nga current is this. So, since meron na ta current, no, nagapasulod dito, siya naman ay ang tungaon. So, may masulod diri o, which is your I1. May masulod naman diri o, which is your I2. Kag may masulod pa gina diri, which is your I3. So, ang total nato nga current is I1 plus I2 plus I3. Okay. Kaya ang medyo complicated lang is the total resistance. So, total resistance is 1 over Req equals 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Remember, if mas madamo pa gid ang aton nga mga components dire, then ipangdugangan nyo lang dire. So, equals V4 plus I4 plus 1 over R4. Ano siya? As usual, we are going to solve first the total values. So, going back sa ato nga pinaka-importante nga Ohm's law, V equals IR. Yeah. We have here the given, which is VT, 125 volts. IT, way kita kabalo. RT, way man kita kabalo. Pero pwede gid naton masuma. Okay. So, si RT, masuma na siya naton by this formula right here. So, 1 over RT is equal to 1 over R1, which is 20, plus 1 over R2, which is 100, plus 1 over 50. Okay. So, 1 over 20 plus 1 over 100 plus 1 over 50 equals 0.08. Remember, hindi pa ni siya final kay tungod 1 over RT siya. So, para makuha mo reciprocal, i-reciprocate mo may ang answer naton. So, RT is equal to 1 over 0.08. Answer equals 12.5 ohms. Okay, so take note of that. Ilison pa ne. 12.5 ohms. 12.5 ohms. Okay. And now, you can solve for IT. So, ang I naton is equal to V over R, no? From Ohm's law. V over R. So, 125 divided by 12.5 is equal to 12.5, 10 amperes. Okay. So, we have a total of 10 amperes na current. So, tunga-tungaan na siya sa tatlo naton ka mga resistor. Okay? Now, we can actually solve for our currents by remembering that, ang aton nga voltage across each of them palareho lang. Okay. So, I1, nasolve na siya. V1 over R1. So, ang V1 naton, the same lang sa 125 over R1, which is 20. So, karon ko lang na sumahon, proceed na sa 2. So, V2 R2. Ang V2 naton is still 125. Ang R2 naton is still 100. Still 100. Given ko 100. So, I3 is V3 over R3. So, 125 over 50. Okay. So, 125 divided by 20 is 6.25 amperes. 125 divided by 100 is 1.25 amperes. And 125 divided by 50 is 2.5 amperes. Okay. So, do pareho sa natabo gina sa series, pwede natin ma-check kung sakto gid ang ato nga answer. Kay kabalo kita nga ang total nga current is just the sum of all of them. So, ang total natin nga current is 10. So, lang taon-taon sakto mangid be? 6.25 plus 1.25 plus 2.5, is it equal to 10? 6.25, 6.25. Yep, it is indeed equal to 10. So, ang ato nga nasuma for I1, I2, and I3, they are correct. No? So, now you know, guys, if you're asked for the values of the voltage, current, and resistance of each of your components, ang voltage naton sa parallel, pareho lang. Ang aton nga resistance given, kag aton nga current 6.25, 1.25, kag 2.5.
Okay? So, these are also found in your module. So, hopefully at least medyo na-gets na kung paano to sa Chindiyon.